वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम अपना फोर्थ पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है हम फोर्थ लेसन यूनिट नंबर 4 के 3 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए हम फोर्थ लेसन की फोर्थ पैराग्राफ की ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 33, पैराग्राफ नंबर 4। On the night of the migration, हिजरत की रात। On the night of the migration, हिजरत की रात। On the night of the migration, हिजरत की रात। On the night, रात of the migration, हिजरत की। A tribal chief, कबायली सरदार of disbelievers, काफिरों के कबीले के सरदार। A tribal chief of disbelievers, काफिरों के कबीले के सरदार। अबू जहल in a fit of fury, गुस्से में, in a fit of fury, गुस्से में, तैश में, हादिर बढ़े, towards की तरफ, headed towards की तरफ बढ़े हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर की तरफ। On the night of the migration, हिजरत की रात, a tribal chief of disbelievers, काफिरों के कबीले के सरदार हिजरत की रात काफिरों के कबीले के सरदार अबू जहल गुस्से में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर की तरफ बढ़े। On the night of the migration, हिजरत की रात, a tribal chief of disbelievers, काफिरों के कबीले के सरदार अबू जहल in a fit of fury, गुस्से में, headed बढ़े towards हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर की तरफ। हिजरत की रात काफिरों के कबीले के सरदार अबू जहल गुस्से में हिजरत की रात काफिरों के कबीले के सरदार अबू जहल गुस्से में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर की तरफ बढ़े। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर की तरफ बढ़े। हिजरत की रात काफिरों के कबीले के सरदार अबू जहल गुस्से में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर की तरफ बढ़े। He began, उन्होंने शुरू कर दिया, to knock, दस्तक देना, at the door, दरवाजे पर, violently, जोर से, उन्होंने जोर से दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी। He began, उन्होंने शुरू कर दी, to knock, दस्तक देना। He began to knock, उन्होंने दस्तक देना शुरू कर दी, at the door, दरवाजे पर, violently, जोर से, उन्होंने जोर से दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी, उन्होंने जोर से दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी। He began, उन्होंने शुरू कर दी, to knock, दस्तक देना, at the door, दरवाजे पर, violently, जोर से, उन्होंने जोर से दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी। एड्रेसिंग हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, एड्रेसिंग हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मुखातिब होते हुए, एड्रेसिंग मुखातिब होते हुए हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हे डिमांडेड, उन्होंने मुतालबा किया, हे डिमांडेड, उन्होंने मुतालबा किया, उन्होंने पूछा। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मुखातिब होते हुए उन्होंने पूछा, उन्होंने मुतालबा किया। हजरत एड्रेसिंग हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ही डिमांडेड, हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मुखातिब होते हुए उन्होंने मुतालबा किया। Where is your father? तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? 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 She politely replied, उन्होंने नरमी से जवाब दिया। She politely, उन्होंने हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला ने replied, जवाब दिया। She politely replied, उन्होंने नरमी से जवाब दिया, उन्होंने शाइस्तगी से जवाब दिया। How would I know? मुझे कैसे मालूम हो सकता है? How would I know? मैं कैसे जान सकती हूँ, मुझे कैसे मालूम हो सकता है? She politely replied, उन्होंने नरमी से जवाब दिया। How would I know? मैं कैसे जान सकती हूँ, मुझे कैसे इल्म हो सकता है, मुझे कैसे इल्म हो सकता है। This response, ये जवाब shows, जाहिर करता है। This response shows, ये जवाब जाहिर करता है wisdom, the wisdom, अक्लमंदी को। ये जवाब अक्लमंदी को जाहिर करता है। This response shows the wisdom, ये जवाब अक्लमंदी को जाहिर करता है। And courage, और जुर्रत को, ऑफ हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, ये जवाब हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अक्लमंदी और जुर्रत को जाहिर करता है। दिस रिस्पॉन्स शोज द विजडम एंड करेज ऑफ हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये जवाब हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अक्लमंदी और जुर्रत को जाहिर करता है। दिस रिस्पॉन्स शोज द विजडम एंड करेज ऑफ हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये जवाब हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अक्लमंदी और जुर्रत को जाहिर करता है। ये जवाब हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अक्लमंदी और जुर्रत को जाहिर करता है। She did not make a statement. She did not, उन्होंने नहीं, she उन्होंने, did not नहीं, make a statement,
میک بنائی کہی a statement بات انہوں نے ایسی بات نہیں کہی that would give him a clue جو اسے کوئی سراغ دیتی. she did not make a statement آپ نے کوئی ایسی بات نہ کہی. she did not make a statement آپ نے کوئی ایسی بات نہ کہی that would give him جو اسے دیتی a clue سراغ جو اسے کوئی سراغ دیتی. She did not make a statement that would give him a clue. آپ نے کوئی ایسی بات نہ کہی جو اسے کوئی سراغ دیتی جس سے اسے کوئی سراغ ملتا. She did not make a statement that would give him a clue. آپ نے کوئی ایسی بات نہ کہی جو اسے کوئی سراغ دیتی. She simply posed a counter question. She simply آپ نے محض posed a counter question سوال کے اوپر سوال کر دیا. She simply posed a counter question آپ نے محض سوال کے اوپر سوال کیا that infuriated ابو جہل جس سے ابو جہل تیش میں آگئے غصے میں آگئے آگ بگولا ہو گئے. She simply posed a counter question آپ نے محض سوال کے اوپر سوال کیا that infuriated ابو جہل جس سے ابو جہل آگ بگولا ہو گئے. آپ نے محض سوال کے اوپر سوال کیا جس سے ابو جہل آگ بگولا ہو گئے. She simply posed a counter question آپ نے محض سوال کے اوپر سوال کیا جس سے ابو جہل آگ بگولا ہو گئے. He slapped انہوں نے تھپڑ مارا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا's face حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر so hard اتنی زور سے that her earring کہ آپ کے کان کی بالی fell off دور جا پڑی. But لیکن she remained آپ رہیں steadfast ثابت قدم رہیں and did not reveal اور انکشاف نہ کیا ظاہر نہ کیا افشا نہ کیا the secret راز کو اور راز کو افشا نہ کیا اور راز کو ظاہر نہ کیا. But she remained steadfast لیکن آپ ثابت قدم رہیں and did not reveal the secret اور راز کو ظاہر نہ کیا راز کو افشا نہ کیا. He slapped حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیس انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھپڑ مارا so hard اتنی زور سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھپڑ مارا that her earring fell off کہ آپ کے کان کی بالی دور جا گری. But she remained steadfast لیکن آپ ثابت قدم رہیں and did not reveal the secret اور راز کو افشا نہ کیا. انہوں نے اس زور سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھپڑ مارا کہ آپ کے کان کی بالی دور جا گری لیکن آپ ثابت قدم رہیں اور راز کو ظاہر نہ کیا اور راز کو افشا نہ کیا. انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ آپ کے کان کی بالی دور جا گری لیکن آپ ثابت قدم رہیں اور راز کو افشا نہ کیا. تو یہ تھا اسٹوڈنٹ ہمارا آج کا یونٹ 4 کا 4th پیراگراف. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ہمیں جو ہے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. نیکسٹ پیراگراف تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.